जय जगन्नाथ बंधुगण आपण माननकु मोर एही वीडियो को स्वागत। आज आमे एही वीडियो रे कथा हबा माणबसा गुरुवार दिन करा जाउथबा किछि विशेष उपाय गुडिक संपर्क रे। माणबसा गुरुवार जेउ दिनटिकु माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय दिन बोली माना जाइथाय। जेउ दिन रे घर मानंकरे समृद्धि एवं शुभ शक्तिर प्रभाव होइथाय। जेउ दिन रे दुर्भाग्य दूर होई भाग्य सौभाग्यर जाग्रत होइथाय अथवा घरे सौभाग्यर संचार होइथाय। एपरि कुहा जाइथाय जे जेउ घरे माणबसा गुरुवार पालन करा जाइथाय सेही घरे माँ लक्ष्मी केबे भी दुख आसीबा पई देई नथांती। तेबे बंधुगण आजिर एही वीडियो रे आपण जानिबा को पाइबे जे माणबसा गुरुवार रो महत्व कोन रहिछि। 7टी एही माणबसा गुरुवार रे करा जाउतबा प्रभावशाली उपाय गुडिक जहा कि आपण घरे करि परिबे भाग्य धन समृद्धि किपरि बढ़ाई पारिबे एवं वीडियो शेष रे एक छोट मंत्र जहा आपण जप करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर कृपा आपनकु प्राप्त हेबो। एही सबु किछि आपण आजिर एही वीडियो रे जानिबा पई पाइबे। तबे बंधुगण एही सबु संपर्क रे आपण जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। मोर एही चैनल टी रे आपण जदि नुआ अछंती तबे चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियोटी को गुटिए लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय रूप रे आपण लिखि दियंतु एवं एही वीडियोटी को गुटिए शेयर निश्चय रूप रे करि दियंतु। तेबे बंधुगण चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही वीडियोटी को। तो सर्वप्रथमे चलंतु जानिबा माणबसा गुरुवार रो महत्व संपर्क रे। माणबसा गुरुवार एहा आम ओडिसार प्रत्येक घर मानंकरे घरे घरे पालन करा जाइथाय। एहाकू एक पवित्र दिन बोली पवित्र मास बोली मध्य एही मासटी को माना जाइथाय। एही दिन रे माता लक्ष्मींकर आगमन पाई घरर मुख्य द्वार सम्मुख रे झोटी अंकन करिबा माँ लक्ष्मींकर पूजा करिबा धर्म कार्य गुडिक करिवार अत्यंत महत्व रही अछि। माँ लक्ष्मी एही दिन रे आमर धराधाम रे भ्रमण करिथांती एवं जेउ घर गुडिक रे स्वच्छ शांति एवं भक्तिर सहित माँ लक्ष्मींकर पूजा करा जाइथाय। माँ लक्ष्मी को विश्वास करी भक्ति करी पूजा अर्चना माँ लक्ष्मींकर करा जाइथाय। सेही घरे माँ लक्ष्मी मध्य चिरस्थायी भाव में बास करि जाइथांती। एही दिन जहा भी किछि करा जाइथाय जेपरि कि चिता काटिबा झुंटी अंकन करिबा स्नान करिबा मंदिर रे भगवानंकर दर्शन करिबा दीप प्रज्वलन करिबा एही सबु किछिर गुटिए गुटिए आध्यात्मिक कारण मध्य रही अछि। एही दिन जहा कि घरर एवं घरर सदस्य मानंकर मनरे थिबा नकारात्मक शक्ति को नकारात्मकता को बाहर करी घरर सदस्य मानंक मध्यरे एवं घर मध्यरे सकारात्मक ऊर्जार प्रवेश कराइथाय। तबे बंधुगण एही दिन रे मध्य माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराइबा पई अनेक प्रकारर उपाय गुडिक रहिछि। अनेक प्रकारर उपाय गुडिक मध्य आमर शास्त्र रे उल्लेख रहिछि। तेबे किछि सही परी 7टी उपाय आमे आपण माननकु कहिबा पई जाउ अछु जहा कि आपण एही माणबसा गुरुवार रे निश्चय रूप रे करंतु। तेबे बंधुगण एही दिन आपण सर्वप्रथमे सकाळु उठी आपणकर घरर द्वार को सफा करंतु एवं आपणक घरर मुख्य द्वार रे चिता बा झुंटी अंकन करंतु एवं जेतेबेले आपण चिता बा झुंटी अंकन करूछंती सही समय रे आपण निजर मन रे माँ लक्ष्मी को यह प्रार्थना करी कहतु जे हे माँ लक्ष्मी मो घर को धन अन्न शांति एवं समृद्धि नहीं करी आसंतु। यह करिबा द्वारा बा एही उपायटी को करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी निकट रे आपण यह प्रार्थना करिबा द्वारा जहा भी किछि नकारात्मक शक्ति आपणक घरर समृद्धिर द्वार को बंद करी रखुतला धन आसीबार बाट को रोकी रखुतला ताहा सबु खुली जिवो एवं आकस्मिक धन आपणकर घर को आपणकर जीवन को आसीबा को लागिवो। एबे द्वितीय उपायटी संपर्क रे चलंतु आलोचना करिबा। तो द्वितीय उपायटी हेउछि आपण एक थाली रे खीरी एवं चाउल रे प्रस्तुत पिठा माने मंडा पिठा रखंतु एवं सेथिरे दीप एवं फूल रखंतु एवं आपण निजर मन रे कुहंतु हे माँ लक्ष्मी एही चाउल उपरे आपण आसी बसंतु एही अन्न उपरे आपण आसी बसंतु एवं मोर घरे केबे भी अन्नर कमी हेबा पई दियंतु नाही। एही जे उपायटी एहाकू
ଅନ୍ନଶ୍ରୀ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଜୁହି ଫୁଲ ଏହି ପ୍ରକାରର 7ଟି ଫୁଲ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କେବଳ 7 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରି ମନରେ ଏହା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ 7 ପ୍ରକାରର ବାଧାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା 7 ପ୍ରକାରର ବାଧା, 7ଟି ବାଧା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଏହି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖକୁ ଆଣି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ଶଙ୍ଖକୁ ଉଠାଇ କରି ସେହି ଶଙ୍ଖକୁ 3 ଥର ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ, ମାନେ 3 ଥର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯାଇଥାଏ। ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିଲା ତାହା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆସନ ପାଖରେ ଏକ କଳସ ରଖି ସେଥିରେ ପାଣି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଚାଉଳ ଓ ହଳଦୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହି ଜଳ ମୋ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଓ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ କରାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସବୁବେଳେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର 4ଟି କୋଣରେ 4ଟି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। 4ଟି ଦୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ, ନୀତି, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି। 4ଟି ଦୀପ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା 4 ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନ, ନୀତି, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ଉପାୟ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଉପାୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ବା ପୂଜା ଘରେ ଅଛି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ, ପାଦ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଆଣି ନିଜର ପର୍ସ କିମ୍ବା ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ରଖିଲେ ସେହି ପଇସାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୈମିତ୍ତିକ ପଇସା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗକୁ, ଯେଉଁ ବି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥାଏ, ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ରୋକିକି ରଖିଥାଏ, ତାହା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହି 7ଟି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ମୁଁ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି। ତ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ହ୍ରୀಂ ଶ୍ରୀಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଭ୍ୟୁ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ସୁଯୋଗ, ଶାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଏହି ସବୁ କିଛି ଧନ, ସୁଯୋଗ, ଶାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ସବୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଯଦି ଏହି 7ଟି ଉପାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିୟମର ସହିତ କରିବେ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି, ଧନ ଓ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।